섬, 파리가 루이테스라고 불리던 시절에는 시트섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, realizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua del rey Enrique IV, que puso fin a las guerras de religión. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. 左に見えますのが裁判所です。13世紀に作られたサントシャペルの礼拝堂はゴシック建築の代表作ですが、一時焼失し、ナポレオン3世により再建されました。左前是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作——圣沙拜尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 자연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 방치인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 펜샤페 고개가 있습니다. 돌과 이루어진 이 건물의 주변에는 아름다운 스테인드 글라스의 마법한 조형이 있습니다. Archibald est bâti enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, les vestiges du culte antique. Notre-Dame de Paris, its parvis or square from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. ノートルダム寺院です。大聖堂の前がフランス各地への距離の出発点となっています。カール大帝の彫像があります。地下には聖物があります。巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路民工历年，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗体。 노트르담 대성당, 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 두런 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤르마니 문제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 모네시아의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris, fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Honnecourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Honnecourt for the Bishop Maurice de Sully in
It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens, and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homecourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. 大聖堂はシャルトル、アミアン、ランスの寺院と並び、ゴシック建築の代表的な作品です。巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师伊莱尔的欧梅库尔为虚拟主教所建，它与沙尔特、雅典和汉斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。 Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 大司教広場です。強制収容所で亡くなった人の納骨堂があります。主教金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle, vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. トゥールネル橋です。橋の上にはパリの守護聖女サント・ジュヌビエーフの石像があります。多奈勒桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève的雕像。 라투르넬 다리, 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. À tribord, au sommet de la colline, le Panthéon. To starboard, on top of the hill, the Pantheon. A estribor, en la cima de la colina se erige el Panteón. 右の丘の上にパンテオンが見えます。建築家スフロによって建てられましたギリシャ十字架の上にドームを乗せた設計です。右舷远处高地上是先贤祠。 우연에 언덕 위에 보이는 것은 빵떼옹입니다. À bâbord, l'île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. À estribord, Ah ouais, on a